नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र जने प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिजनेस एवं एजुकेशनल कोच जने प्रकृत आध्यात्म गुरु एवं जने काउंसिलर। आज समस्त को स्वागत करुच्ची एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम ए वीडियोटी हूँ आपणकर आंतरिक शक्ति उपरे आपणकर ब्रेन पावर उपरे आपण मानसिक शक्ति उपरे। ए मानसिक शक्ति मनुष्य पाखे एक चमत्कार शक्ति अच्छी जहाँ असंभव को संभव करि पारे। सदा सर्वदा मन रखिए जदि कौन सी गोटे समस्या बाहर समाधान न हो पारुछि तार समाधान भीतर अच्छी। जो विराट विराट समस्या बाहर लोक मैंने आपण पई समाधान न करि पारुछंती तार समाधान सहज सरल आकार आपण आंतरिक अवस्था मध्य रे हेई परिबो। छोट उदाहरण से दूची आपण बाहर बहुत लोकों पाई दुखी अछंती, बहुत जिनिस पाई दुखी अछंती, बहुत घटना पाई दुखी अछंती। बाहर सदा सर्वदा से घटना परिवर्तन होउची आपण दुखित रहउचंती तार कि समाधान होउची कि बाहर आपण के आज भल पाउची तो काली के खराब व्यवहार देखौची, आज आपण खुशी अछंती काली आपण दुखी अछंती। किंतु जदि कहीं आपण को भल भाव रे बुझाई दे पारंती जे मन को केमिति आहत करिवो, विचार को केमिति आहत करिवो, सुख दुख होउची गोटे विचार रो अंश विशेष आउ किछि नुह। ताको जदि कहीं जने ज्ञानी व्यक्ति आपण को बुझाई दे पारले केमिति ताको आहत करा जाए सुख दुख रो मुक्ति अर्थ आपणकर भावना उपरे इमोशन उपरे विचार उपरे आहत आसिला। आपण निज को चाहिए निज खुशी करि पारिबे, निज चाहिए दुखी करि पारिबे। आ कोनसे मनुष्य चाहेनी मु दुखी रहे। ए होउची जिनिस मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ चमत्कार शक्ति होची तार मानसिक शक्ति। ए मानसिक शक्ति सब जिनिस को क्रिएट करि पारे, सब जिनिस को डिस्ट्रॉय करि पारे, सब जिनिस को नष्ट करि दे पारे, सब जिनिस को सृष्टि करि दे पारे। विश्वास रखंतु। आउ ए समस्त सृष्टि हवा पाई नष्ट हवा पाई गोटिए दिन लागेनी। सदा सर्वदा मन रखिबे कोटे गोटे परिवर्तन हवा पाई गोटिए दिन लागेनी, दीर्घ समय लागे। जो लोक ए प्रणाली पर विश्वास करती, अमूल्य वाक्य उपर विश्वास रखी निरंतर हिसाब से कार्य करते, निज मानसिक शक्ति को परिवर्तन करने दिने ना दिने जीवन में चमत्कार सृष्टि हुए। से जीवन में चमत्कार सृष्टि देखती तापर से अन्य लोक कहवाई आरंभ करते। लोकंकर गोटे भूल धारणा होती कौन गोटे दिन में सब जिन मिल जाता, गोटे मिनिट रे गोटे घंटा भितर सब जिन परिवर्तन हो जाता। मुझे जड़े काउंसिलर मो पाखक लोक समस्या नहीं आसती, वर्ष वर्ष काल समस्या 10 वर्ष 15 वर्ष कार मानसिक समस्या, किए निशाशक्त होइछि, कार पारिवारिक समस्या, कार बिजनेस डूबी जाइछि, वर्ष वर्ष काल लगी सब जिन नष्ट करने। किंतु आशा रखी आसती कौन गोटे दिन सार पाखर पहुंची गले सब जिन समाधान हम। असंभव भूल धारणा। मुझे प्रथम दिन कहे जदि गोटे दिन समाधान चाहूच आसनी, कहीं समय नष्ट कर। जदि नष्ट होगा समय लगी क्रिएट करने सृष्टि करने समय लगे। जड़े कौन से मानसिक रोगाक्रांत व्यक्ति कि दुखित व्यक्ति डिप्रेशन रोग कि मानसिक अवसाद सृष्टि होगा 10 वर्ष लगिला। गोटे थर ठीक हो गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे आम स्तर को नष्ट कर चलवा, स्तर को बुझी चलवा, नकारात्मक जिन बाहर कर चलवा। सप्तम स्तर में पहुंचा संपूर्ण रूपे मुक्त आंतरिक अवस्था जो मुक्ति आनंद खुशी सब जिन स्पर्श कर। तेणु सदा सर्वदा मन रखिए जदि आपण निज जीवन विराट शक्ति को उन्मोचन करने चाहते, थरे जदि उन्मोचन करदे आपण जीवन रोग व्याधि मानसिक समस्या दुख जंत्रणा बहुत परिमाण में कमिज। मुझे जो 7 थर जो काउंसलिंग करे तादर जो ध्यान कराए अपूर्व ध्यान, से ध्यान मध्य आज गोटे अंश आपण पार पहुंचाऊँचे। संपूर्ण रूपे मुक्त हिसाब से जानतु बुझंतु। आ जदि कौन से लोकंकर विराट समस्या अच्छी जहाँ से समाधान न कर पारुचंती, बारंबार कहूँ छोट समस्या नुह, जो समस्या लगुच आपण द्वारा समाधान न हो पारुची आपण मते देखा करि पारंती। पूर्व कही रखुचे आप पारिश्रमिक निया जाउची। तेबे डिस्क्रिप्शन में मो फेसबुक रो पेज अच्छी, मो ईमेल आईडी अच्छी, ताधरे आपण आपणकर नंबर एवं समस्या दे पारंती। बारंबार कहूँ आधर समय लगे अर्थ भी लगे, कारण ए जिनिस जो नष्ट होगा समय लगे सृष्टि होगा समय लगे। जदि आपणकर अत्यधिक आवश्यक अच्छी तेबे आपण कंटाक्ट करंतु, जोगाजोग कर, अन्यथा करिवार आवश्यकता नहीं। वीडियो सब जिनिस कहूँ शुणंतु, ताको उपयोग करंतु, निज जीवन को परिवर्तन करंतु।
ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଜଣେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି କେମିକାଲ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିଛି ଇମୋସନ୍, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ଭାବନା ଯଦି ଲଗାତାର ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସେ ଆପଣ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ସେ ଭାବନାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିଲେ, ଅର୍ଥ ଆୟତ କରିପାରିଲେ, ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚମତ୍କାର ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ସଫଳ ରହିବେ, ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଶରୀର କେଉଁ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କମେଇ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମନର ଦୁଃଖ, ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆକୁ କେବଳ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କମେଇ ଦିଆପାରେ। ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦେଇ ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜାଣିବା, ଆଉ କ'ଣ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା। ଧ୍ୟାନ, ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଲେ, କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବିରାଟ ବିରାଟ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମଣିଷ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ରୂପକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କେହି ବନେଇ ପାରିନି। ଆକୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ଅତ୍ୟଧିକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ, ଖୁସିର ବିଚାରକୁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରିଲେ, ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖୁସିର ହରମୋନ୍ସ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଉନସିଲିଂରେ କରାଏ, ତାକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ ସରଳ ଆକାର ବୁଝାଉଛି। ତାକୁ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ମୋ ପାଖରେ କାଉନସିଲିଂରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ବିଚାରକୁ ମୁଁ ବିଲୁପ୍ତ କରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦିଏ। ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ, 7ଟି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତୁ। ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ବସନ୍ତୁ, ଚୁପଚାପ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ହିସାବରେ ବସନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସନ୍ତୁ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଦ୍ରା ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ସେମିତି ତାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ସିଧା ରଖିବେ, ବେକ ସିଧା ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୋର ଦେବେନି। ସିଧା ରଖିବେ ବୋଲି ଶରୀରକୁ ଜୋର କରି ଭିଡ଼ି ଧରିବେ, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ବସିଛି। ଶରୀର ବସିଛି, ଆପଣ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କହୁଛି, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ନୀରବ ଅବସ୍ଥା, ଚୈତନ୍ୟ। ତେଣୁ ଶରୀର ବସିଛି। ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଅମୂଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ନିଜକୁ ବୁଝିବା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାଠାରୁ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ଏ ଅବସ୍ଥା। ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ନୀରବ ଅବସ୍ଥା। ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ନଖ ପାଖରୁ ପାଦ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, କେହି ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଅଛି, ରାଗ ଅଛି, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅଛି,
ବହୁତ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଖୋଜନ୍ତୁ। ପାଦ ପାଖରୁ ପାଦ, ଗୋଡ଼, ଆଣ୍ଠୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଘ, ପେଟ, ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଛାତି, ହାତ, ଧ୍ୟାନ ଆଣନ୍ତୁ, କେବଳ ଧ୍ୟାନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପାଦ, ଗୋଡ଼, ଆଣ୍ଠୁ, ପେଟ, ଛାତି, ହାତ, କାନ୍ଧ, ବେକ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି? ଦୁଃଖ ଖୋଜନ୍ତୁ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି? ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଦରେ ଦୁଃଖ ଅଛି? ପାଦରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ରୋଗ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଯନ୍ତ୍ରଣା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆପଣ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାନସିକ ଦୁଃଖୀ, ରାଗି, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ମନ ଖରାପ। କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ ଅଛି? ପାଇଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପେଟର ଭିତରେ ଅଛି ରାଗ? ଛାତିରେ ଅଛି? ବେକରେ ଅଛି? କାନ୍ଧରେ ଅଛି? ଆପଣ କହିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ମନରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମନକୁ, ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଟିରେ ଅଛି? ଗାଲରେ ଅଛି? ନାକରେ ରାଗ ଅଛି? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ। ନାହିଁ। ଆଖିରେ? କପାଳରେ? ମୁଣ୍ଡର ମଝି ଭାଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିବ, ଦେଖିବା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କୋଉ ଜାଗାରେ ରାଗ ଅଛି? କୋଉ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି? କୋଉ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ରେସନ ଅଛି? କୋଉ ଜାଗାରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ମୁଁ ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ପାଉନି। ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କି? କିଛି ବି ନାହିଁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମନର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମସ୍ତିଷ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଖୋଜନ୍ତୁ। କିଛି ବି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଲି। এই ଖାଲି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର, ସ୍ୱବୋଧ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ସାଇଲେନ୍ସ, ନିରବତା। ବସି ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ। ମନରେ କିଛି ବିଚାର ଆସୁଛି କି? କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଆସୁଛି କି? ଭୟ ଆସୁଛି କି? ଲାଗୁଛି କି ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି? ଲାଗୁଛି କି କୋଉ ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି? ଛଟପଟ ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେବଳ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ। ବିଚାର କେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଘରେ ଚୋର ପଶେ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି ସେ ବାହାରି ଦୌଡ଼ିଯାଏ, ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇଯାଏ, ଲୁଚି ପଳେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବିଚାର ହେଉଛି ଚୋର, ଏ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ଆମେ ତାକୁ ଜଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଆସୁଛି, ଆମର କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଉଛି। ଯେବେଠାରୁ ଜଗିବେ ସେବେଠାରୁ ସବୁ ପଶିବନି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବାହାର ଲୋକ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା? ଯେ ଗାଧେଇନି, ଯେ ପାଧେଇନି, ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି, କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ଅର୍ଥ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କେମିତି କରି ଆମର କ୍ଷତି କରିବ? କେତେବେଳେ କ୍ଷତି କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୋସ୍ ରହିବନି।
आम ताकू न देखिपर न जगिबा जगिबा केमिति ध्यान कले ध्यान अर्थ कौन कौन गोटे पर्टिकुलर जिनस को निरीक्षण करवा देखा देखु देखु चिन्हु चिन्हु आम जाए आम आंतरिक अवस्था पहुंचा देखा कौ जगह कौन हो ध्यान विभिन्न प्रकार अर्थ अच्छे एक विराट अर्थ विराट शब्द मन भीतर किछि भी ना कौन जगह मुझे दुख खोजी पाइल ना मन रे ना आखि ना छाती ना हाथ ना पेटरे ना गोड़े दुख बोली किछि ना आपण होचंती शून्य अवस्था ए खाली अवस्था ए खाली अवस्था को जारी रखंतु नकारात्मक जिनिस को प्रवेश करने दिंतु ना आसंता वीडियो जोड़ी जाई रहिबे आहुरी किछि अमूल्य वार्ता कहिबे केमिति जो जगह शरीर जंत्रणा अच्छी दुख अच्छी ताकू रिलीज करवा चिपकी जाइए जो जगह जोड़ी हो जाए केमती बाहर करवा आज ये जिनिस को बुझंतु जो किछि भी ना ध्यान को ध्यान हिसाब से देखंतु शरीर प्रत्येक अंग को ध्यान दे देखंतु ये हूँ ध्यान गोटे अमूल्य नियम कौन जगह किछि भी ना आपको स्कैनिंग ध्यान मध्य कहा जाए स्कैनिंग मेडिटेशन मध्य कहा जाए प्रत्येक अंग प्रत्येक अंश को स्कैन करवा टिकनिक करी देखिबा किछि भी ना एई स्थान रु आपण जो भली जीवन चाहूचंती से भली जीवन को देखंतु एबे आमे शरीर को सफा करतेले शरीर कौन प्रकार नकारात्मक जिनस ना रोग ना व्याधि ना किछि ना कौट पाइले दरज दरज हो कौन जगह देखु कौन से दरज अच्छे अंटार दरज अच्छे कौन से अंटार दरज अच्छे कौन अच्छे से जगह 30 सेकंड गोटे मिनट देखो अंटा को जातु अंटार ध्यान नियंतु कौन हो किसी भी ना से हूँ गोटे इमोशन से हूँ अनुभव गोटे फिलिंग्स जहाँकि नकारात्मक जिनिस आसंता वीडियो मुझे कहबी केमिति ताकू बाहर करी फिंगिबा पदाकू एई खाली स्थान रही आप विजुअलाइज करंतु देखंतु प्रकृत आप केमिति जीवन दरकार मो शरीर केमिति हेतिबो मो शरीर गोटे शक्तिशाली ऊर्जावान शरीर हेतिबो गोटे युवक शरीर सदा सर्वदा उन्मत्त शक्तिशाली किंतु स्थिर थिबो अपूर्व शक्ति किंतु स्थिरतार सहित थिबो सुंदर शरीर दीर्घ जीवन काटुची सेवारे हाएस्ट वर्ष कटुची आनंद प्रत्येक मुहूर्त आनंद रही आनंद खुशी हसंतु जीवन हसवा चेष्टा करंतु सदा सर्वदा ये हस जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आए हस आ क्षमा गोटे सुदृढ़ शरीर दीर्घजीवी शरीर सुदृढ़ परिवार सुंदर परिवार ता मध्य मु बंची समाज मंगल साधन करुच्ची मो मन सदा सर्वदा खुशी अच्छे मु सब बेले समस्त सदा मिलमिश हसुची प्रत्येक मुहूर्त आनंद रे अच्छी कल्पना करंतु देखंतु केमती लगुच मु जोटी भी जाऊँ हसुची जोटी भी जाऊँ खुशी अच्छी जोटी जाई समस्त सहित मिसी पारुछि आनंद अच्छी मो जीवन सब जिन भल हिसाब सहज सरल हिसाब रे घटी जाउछि बिना टेंशन ने बिना तनाव रे बिना चिंता रे मोर समस्त कार्य हो पारुछि मो चिंता मुक्त सांगक सहित स्कूल ले कॉलेज रे परिवार रे सब बड़े रही पारुछि प्रत्येक मुहूर्त मो मुहर हस अछि यदि कार शरीर असुस्थ अच्छे देखंतु आपण शरीर संपूर्ण रूप सुदृढ़ हो जाए जदि कार अंटारे दरज अच्छी कार गंठी दरज अच्छी कष्ट अच्छे आप देखते दौड़ुंट आप खेलुंट
20-22 वर्ष भली आपन शक्ति अच्छे विभिन्न प्रकार खेल कूदे आप भाग नौ जमी आगुरी छोट बड़े सेमती ठीक अच्छा ये समस्त जिनिस देखला पर आपन केमती लगुच बहुत खुशी लगुच बहुत सुंदर लगुच देखांतु कारण जानते कारण आपणकर सबकॉन्शियस माइंड जे आपण जीवन परिवर्तन करने शक्ति अवचेतन मन से सदा सर्वदा अंध थाए ताको आमे जहा देखांती जहा शुणांती से सत्य बोली भावे आखि बंद करी ताको आमे जहा देखते से सत्य बोली भावे जेमिति आमे भावंती सेमिति विचार सृष्टि हुए सेमिति आम देहर फिलिंग्स आसे अनुभव आसे जेमिति अनुभव आसे आम बॉडी रे सेमिति केमिकल रिएक्शंस हुए सेमिति सब हार्मोन्स सिक्रेशन हुए आम बॉडी धीरे धीरे परिवर्तन हुए नष्ट होइतबा बॉडी पुनः सृष्टि हुए ए होची मानसिक शक्ति ए होची आपन ब्रेन रो अमूल्य शक्ति चमत्कार शक्ति ताकू देखांतु आमे आज पर्यंत नकारात्मक विचार ताकू शुणे देखे ताकू नष्ट कर सकारात्मक विचार देखांतु आपण शरीर खेलुची दौड़ुची क्रिकेट खेलुची दौड़ुची सब बड़े हसुची सब बड़े खुशी अच्छे आपण जीवन सब सुंदर जिनस आसुची आपण जिते भी कष्ट हेले आपण थकु नांती आपण जीवन विभिन्न प्रकार सुंदर व्यक्ति आसुचंती आपण मुहर सब बड़े हस अच्छे आपण समस्त क्षमा करूचंती प्रत्येक दिन आपको किसी समय बस करंतु जीवन में गोटे विराट परिवर्तन आसब यही 10-15 मिनिट 20 मिनिट जो लोग दीर्घ वर्ष हला मानसिक चापर ग्रस्त अच्छा डिप्रेशन औषध खाई खाई काउंसलिंग अटेंड करी ठीक है ना मात्र 15 मिनिट 20 मिनिट ए मेडिटेशन करने द्वारा से जीवन से मुहूर्त विराट परिवर्तन आसी जाए कारण आमर मन मस्तिष्क हूँ सबुठार बड़ आमर शक्ति सबुठार बड़ शत्रु सबुठार बड़ मित्र आमे जदि शत्रु को मित्र रे परिणत न करि पारुचंती जेते चेष्टा कले मध्य ये किछि समय दबिजिब पुनर्बार आमको से आघात करिवो तेबे मानसिक शक्ति को कार्य रे लगैबार गोटे मात्र उपाय होची मेडिटेशन ठीक हिसाब रे ध्यान करिबा ताको विजुअलाइज करिबा ताको देखैबा मु कोन जीवन ने चाहूची मो शरीर एई मुहूर्त रे कष्ट रे अछि दुख रे अछि किंतु सेतबेले कभी ये टेम्परारी ये सत्य नुह सत्य होची जो जिनस मु देखुची ए होची सत्य मु आकु चाहूची ए जिनस को तुम आमंत्रण कर ताकू देखिबा माने विजुअलाइज करिया माने आपन शरीर रे आपन मन मध्य परिवर्तन हबो मो शरीर संपूर्ण सुस्थ प्रत्येक अंग रे ऊर्जा अछि मो शरीर प्रत्येक सब एक्टिव सेल्स सकारात्मक सेल्स ऊर्जावान सेल्स कोष माने एबे कार्य करुचंती से धीरे धीरे बढ़ुचंती मो शरीर समस्त कष्ट दूर होउची मो शरीर पुनर्बार शक्तिशाली होउची मो हसुची खेलुची जीवन प्रकृत अमूल्य शिक्षा को जानूची जेमिति बंचिबा कथा मु सेमिति बंचुची प्रत्येक मुहूर्त को मु बंचुची जो माने अत्यंत दुखी रोगी कौन से प्रकार डिप्रेशन कौन से प्रकार अत्यंत चिंता दुख रे अछंती से माने ए मेडिटेशन को सुनिश्चित दिन रे 2 थर करंतु आसंता वीडियो रे समय मिलिले पुनर्बार आपन को जणैबी केमिति दुख कष्ट को रिलीज करिवे आज तो आपन खाली हेले जदि कौन से जगह हमर आम चिपके रही लागिक रही कौन जंत्रणा रही कौन व्याधि रही तो आम केमती रिलीज करवा आप जो चिकित्सा करुचंती ताको करंतु औषध खातु चिकित्सा करंतु ता सहित आको करंतु आपण जते एक आरु एक मिसिबो 11 हबो अर्थ आपण गोटिए कार्य करतले आउ गोटिए कार्य जते आपण आसते जोड़ी देबे 11टा शक्ति आपण बाहर आसीबो आपण शरीर मन मस्तिष्क बहुत जल्दी ठीक हबो आपण जीवन गोटे विराट परिवर्तन आसीबो जदि ए वीडियो आपण को भल लागिला या आपण जीवन विराट परिवर्तन आनी पारिबो सुनिश्चित आनी पारिबो जदि आपण आको जीवन उपयोग करंती तेबे वीडियो को अन्य मान सहित शेयर करंतु
जदि मो सहित जोड़िया चाहते चैनल को सब्सक्राइब करूँ। पुनर्बार आपण मान सहित देखा यही किसी अमूल्य शिक्षा माध्यम किसी मेडिटेशन माध्यम किसी कहानी माध्यम किसी गुरुत्वपूर्ण वार्ता माध्यम आज एति धन्यवाद।